सर्वशक्तिमान उद्धारकारी प्रभुंकर धन्यवाद प्रशंसा हो से जा मानकर सहवर्ती है आसुअछंती आमानकर आशीर्वादकारी सुरक्षाकारी है आसुअछंती एथिपाए तांको आमे जेते धन्यवाद देले मध्य यथेष्ट नुहे। आमे विगत दिन मानकरे शुणीछु फल नहेले कटा जीव बा आमे प्रथमरु शुणी आसुछु पवित्र मास कटा जीवार मास वर्तमान आमे शुणिबा सुसमाचार मास सुसंवादर मास जीशुंकर सुसमाचार को पहुंचाइबार मास जन्मर सुसमाचार अद्भुत जन्मर सुसमाचार को पहुंचाइबार मास ए मासरे आमे पूरा मास सारा प्रचार करिबार आवश्यकता रही। एक अस्वाभाविक जन्म को लोक मान पाखे पहुंचाइबार दरकार रही। तेणु आसतु आमे लुक पुस्तक ता 2 पर्वर 10 पदर आरंभ करिबा। तले नहीं किए सुसमाचार दौरान दूत जीशुंकर जन्मर सुसमाचार मेष पालक मानू दिया जाउछि। कि सुसमाचार बोली कहउछंती अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार, खुशीर सुसमाचार, शांतिर सुसमाचार, उल्लासर सुसमाचार। ता कौन? जीशु ख्रीस्ट जन्म ग्रहण करियछंती। प्रथम सुसमाचार मेष पालक मानू दिगला। जीशुंकर जन्मर सुसमाचार दूत माने कहउछंती जदि आम परिवार मानू कहार जन्म हुए तबे जन्म कला स्त्री लोकर पिता माता को प्रथमे खबर दिया जाए नो कि नचेत पुओ घर पिता माता को खबर दिया जाए। आमे देखुछु ए जगार झील घर नहीं कि पुओ घर नहीं काहे कुआ जाउची मेष पालक मानू कौन पाए ये मेष पालक मानू सुसमाचार कहीं प्रचार करागला। मोर आउ एक वाक्य अच्छी तांको पाई बसा घरे स्थान नथिला। मनुष्य माने रहिबा घरे जीशुंको पाई स्थान नथिला। कहीं जदिओ जीशुंकर पिता जगतर सृष्टिकर्ता जगत को से तैयारी कले तांको पुओ पाई गोटे घर टिके छाड़ले ना। तांको पुओ पाई आगुरु घर गोटे बनै नथिला कि परमेश्वर कौन तांको पुओ पाई गोटे गुहाल घर तैयारी करथिले। आजिर सुसमाचार आम प्रत्येक जीवन रे एक आदर्श स्वरूप हेबा दरकार। समस्ते आमे सुसमाचार को प्रचार करबा दरकार। तेबे जाए कोणे कोणे पहुंची पारिबो। जो पर्यंत सुसमाचार पहुंचब ना
से पर्यंत आगमन हब ना। आमे अनेक समय प्रार्थना करू तुमरी राज्य आसु। केमिति आसीबो? चली चली धाई धाई केमिति आसीबो? आमे प्रार्थना कले आसीबो नाय। तुम राज्य आसु बोली कहीदेले राज्य आसीबो नाय। आमे सुसमाचार को पहुंचाइबार अछि। जेते जगार सुसमाचार पहुंची नाय से सबु जगार सुसमाचार पहुंचाइबार अछि। सुसमाचार प्रचार करबा कष्टकर अटे। मंडलीर पालक हेबा सहज अटे। सुसमाचार काहा को प्रचार करा जाए? जो जगार सुनी नहांती से मानन को सुना जाए, ताको सुसमाचार बोली कहा जाए, सुसंवाद बोली कहा जाए। जो माने केबे से विषय रे सुनी नहांती, जानी नहांती, एमिति का जगह रे सुसमाचार पहुंचाबा को हबो। आम भारत वर्ष को विदेश रो अनेक लोक सुसमाचार नहीं कि आसिले। मिशनरी माने आसिले सुसमाचार प्रचार को बोली से माने कहा जाउथला। प्रथमे आसी से माने सुसमाचार बुणिले। से सुसमाचार द्वारा जे अनेक स्थान रे गछ हेला, फल हेला, आमे जहाँ देखुछ अनेक ख्रिस्टियन आबा मंडली माने आम भारत को जीशुंकर 12 जन शिष्य मान मध्य जड़े सुसमाचार नहीं कि आसिले। किए से? थोमा। जड़े लोक सुसमाचार आनिले जे भारत अनेक लोक ए जीशु को जानिले। आउ 11 जन जदि आसी थांते, ये अविश्वासी आसलारू केते विश्वासी तैयारी हेले। आ जदि गोटे भल विश्वासी आसी थांता पीतर परी कि जहन परी, एबे भारत सारा पूरा ख्रिस्टान हो जाते नहीं। जड़े अविश्वासी थोमा आम भारत रे सुसमाचार आनिले। अनेक लोक मैंने अच्छा सुसमाचार एबे भी भारतर कोणे कोणे पहुंची नाय। जदि आम देखा रोमियो पुस्तक 15 तार 20 पदरे सुंदर कथा लेखा अच्छी। सुसमाचार केमितिका स्थान रे आमे पहुंचेबा को हबो। हाँ जेपरि मु अन्य लोकर मूल दुआ ऊपर न गढ़े एथि निमंते जो स्थान रे कृष्णक नाम उच्चारित होई नाही, एपरि स्थान रे सुसमाचार प्रचार करिबा पई मु लक्ष्य करी आसी अछि। मु लक्ष्य करी आसी अछि, आसु अछि। केउ स्थान रे? जो स्थान रे सुसमाचार पहुंची नाय, जीशुंक विषय रे जानती नाय बा जानी नाहंती, एमितिका स्थान रे सुसमाचार पहुंचेबा पाए मु लक्ष्य करी आसीछि। आज आम ए जगत रे अजब अजब विषय सब देखा पाए मिलुछि। लोक सुसमाचार प्रचार करू नाहंती। लोक माने न शुणिबा लोक मान पाखक जाऊ नाहंती, शुणिबा लोक मान सुसमाचार शुणाउछंती। ख्रिस्टियन मान सुसमाचार शुणाउछंती, ख्रिस्टियन मान ख्रिस्टियन कराउछंती। गीत कहे सुसमाचार नहीं कि जीव प्रचार करिवो आ मंडली ठिया हेबो। जो जगह शुणी नाहंती से जगह शुणेब आ मंडली तैयारी करिवो। किंतु आज ख्रिस्टियन मानकु सुसमाचार शुणा जाउछि। ख्रिस्टियन मानक भितरे जीशुंका विषय प्रचार करा जाउछि। ख्रिस्टियन मानकु आउ थरे ख्रिस्टियन करा जाउछि। मु शुणिछि अनेक स्थान मानक सुसमाचार अभियान होछि। कौन होछि? सुसमाचार अभियान सप्ताह व्यापी 7 दिन सुसमाचार अभियान अर्थ है सुसमाचार को प्रचार करी बुलिबा।
ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ କହି ବୁଲିବା, କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ଅଭିଯାନରେ କେବଳ ଗାଁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଦିନେ ବି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଣି ନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗାଁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ହୁଏ, ଗାଁରେ ସୁସମାଚାର ବଣ୍ଟାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର କୁହାଯାଏ, ଆଉ ହେଇଯାଏ ସୁସମାଚାର ଅଭିଯାନ ସପ୍ତାହ। କେତେ ବଢିଆ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ସୁସମାଚାର କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଶୁଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏହା ସୁସମାଚାର ନୁହେଁ। ସୁସମାଚାର ନ ପହଞ୍ଚିବା ଜାଗାକୁ ଯାଇ କହିବା ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। ଜାଣିନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତିକା ଜାଗାକୁ ଆମେ ସୁସମାଚାର ନେଇକି ଯିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରି କହିବା ଯେ ମୋର ଯୀଶୁ ଏପରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକ ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିନା ପୁରୁଷରେ, ବିନା ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବ, ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବି କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କେବେ ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ସେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇଲେ, ଯୋସେଫ ଏମିତି ସବୁ କଥା ହେଇଛି, ତାହିଁରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଷୟ ହେବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ସେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ଜନ୍ମ, ଯାକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1 କରନ୍ତି 14:19 ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 5ଟି କଥା କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ପସନ୍ଦ କରେ। ହଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରଭାଷାରେ 10,000 କଥା କହିବା ଅପେକ୍ଷା 10,000 କଥା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ 5ଟି କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ 5ଟି କଥା ମତେ କହିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ 5ଟି କଥା କଣ? ସେ 5ଟି କଥା ହଉଛି ସୁସମାଚାର। ସୁସମାଚାର କେତୋଟି ଅକ୍ଷର? 5ଟି ଅକ୍ଷର। ଗସ୍ପେଲ ମଧ୍ୟ 5ଟି ଅକ୍ଷର। ପାଉଲ କହିଲେ 10,000 ଭାଷାରେ କଥା କହିବା ଅପେକ୍ଷା, ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ ପରଭାଷା କହନ୍ତି, ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। এই 5ଟି କଥାକୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହେ ଏଇ 5ଟି କଥା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ। ପାଉଲ ଏଇ 5ଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ସୁସମାଚାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ମନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ବି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାପରେ ତା ଘର କଥା, ତା ପରିବାର କଥା, ତା ପୁଅର କଥା, ତା ଝିଅର କଥା। ପ୍ରଚାର କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହେବା ଦରକାର, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ସୁସମାଚାର ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହବ। 10,000 କଥା କହିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 5ଟି କଥା ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ, ଜ୍ଞାନର କଥା, ଉତ୍ତମ କଥା ପ୍ରଚାର କର, ଯାହିରେ
ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। ଏ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁର କଥା ଆସିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଆଜି ଦୂତ ପ୍ରଥମ ସୁସମାଚାର ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ଅଛ, ତୁମର ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିତ୍ରାଣ ମେସେଜ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା ଦରକାର। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। କିଏ କହିବେ କି? ବାପ୍ତିଜିକ ଜୋହନ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୁସମାଚାର କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଉତ୍ତାରେ, ଯେ କି ଶକ୍ତିମାନ। ମାଥ୍ୟୁ 3:11-12। ହଁ, ମୁଁ ସିନା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଅଛି, ମାତ୍ର ମୋ ଉତ୍ତାରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମାନ, ତାହାଙ୍କ ପାଦୁକା ବହନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ମୋ ଉତ୍ତାରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତିମାନ ବସେ। ଆଜି ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁନାହୁଁ। ବାଇବେଲ କହୁଛି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ବି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଯାହାକି ଆମେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାର 9-16-18 ଭିତରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ତା ଅର୍ଥ ମିଶନାରୀ ମାନେ, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସୁସମାଚାରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ, ଦରମା ପାଇ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ବି ଲେଖାଯାଏ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ତମେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବ, ବଞ୍ଚିବ ତା ଦ୍ୱାରା। ସେଟା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ। କିନ୍ତୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାରକ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଳକ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ବି ସୁସମାଚାର ଶୁଣେଇ ପାରିବେ। କାରଣ ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବଡ଼ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ଥାଉ। ସୁସମାଚାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏମିତିକି ମରିବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିଥାଏ। ସୁସମାଚାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ହବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସୁସମାଚାର ଆଉ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର। ଅନେକ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହବ। ଆମେ ଯଦି ପାଉଲଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ପାଉଲ ସେ 3 ଥର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। 3 ଥର। ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଅନ୍ତିଓଖିଆକୁ ଗଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ଏସିଆ ମାଇନରକୁ ଗଲେ, ତୃତୀୟ ଥର ରୋମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ। ତାକୁ ମିଶନାରୀ ଜର୍ଣ୍ଣି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ଲାଜ କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ,
डरिबा को हब नाय प्रभुंकर जन्म सुसमाचार में पहुंचाइबा को हब प्रभुंकर जन्म सुसमाचार में कहबा को हब बाइबल कहूची जो मैंने सुसमाचार प्रचार करती से मैंने भाग्यवान जिसाई पुस्तक 52:7 रोमियो 10:15 लिखा जाए सुसमाचार प्रचार करथिबा लोक माने धन्य आशीर्वादर पात्र माने से माने हां जो जन सुसमाचार आनो अछि जे शांति प्रचार करू अछि जे मंगलर सुसमाचार आनो अछि जे परित्राण प्रचार करू अछि जे सियन को तुम्भ परमेश्वर राज्य करंती बोली कहू अछि तार चरण पर्वत गणर ऊपर किपरि शोभा पाए ताथ से भाग्यवान अटंती हां पुणी प्रेरित न हेले किपरि प्रचार करिबे जेपरि लेखा अछि जे माने शुभ विषयर सुसमाचार आणंती सेमानकर पाद किपरि शोभायुक्त आको इडियम बोली कहा जाए केते केते विषय रही बाइबल रे आमे बुझिबा कष्टकर अटे इडी ता चरण को शोभायुक्त बोली कहा जाए याकू आमे देखुछु तांकू उच्चरे बा तांकू किछि शोभनीय बा किछि महत्वपूर्ण करी आमे वर्णना करबा देखुछु जो माने सुसमाचार प्रचार करती से माने धन्य से माने भाग्यवान से माने आशीर्वादर पात्र माने जो आमे देखिबा अमेरिका रे मिशनरी जॉन काल्वेट बोली जने लोक सी आफ्रिका को जिते सुसमाचार प्रचार करने जाउछंती फिजी आइलैंड बोलिकी लोके ता कहले कुआड़े जाउछ से कहले सुसमाचार प्रचार करने जाउछि से सुसमाचार प्रचार करने जाउछि बोली कहला परे केतेक लोक ता कहले से जगह को जाओ नाई से जगह रे एमिति लोक अछंती मनुष्य को भी खाई दियंती ये कहले मु मनुष्य नुहे मो भीतर अन्य कई अछंती मो मध्यरे मनुष्यत्व नाही मु बंची नाही मु ख्रीष्टଙ୍କ ପାଇଁ मरी जाइछि ख्रीष्ट मो भीतर जीवित अटंती तेणु से माने मते मारिबे नाही मते खाइबे नाही सत को सत मो पढुतिली से जगह रे से जेतेबेले गले सुसमाचार प्रचार कले बहुत कार्य हेछि बहुत कार्य हैला सुसमाचार प्रचार करबा आमे पढुतिलु आनंदर विषय खुशीर विषय धन्य से माने किंतु केते केते बेले कष्ट भोग करिया को पड़े केते केते आमन को माड़ खाइबा को पड़े केते केते बेले आमन को मरिबा को भी पड़े तेणु सुसमाचार में प्रचार करबा को हेले प्रभुंकर आशीर्वाद रे पूर्ण हेबा दरकार पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेबा दरकार जदि हम देखिबा द्वितीय राजावली तार 7:9 पदरे ए जगह 4 जन कुष्ठी कथा लिखा अछि से माने कहउछन्ते आज सुसंवादर दिन आज के आमे तुनी पड़ी रहिछु हां तेबे से माने परस्पर कहिले आमे माने भलो करू ना हो आज सुसंवादर दिन मात्र आमे माने तुनी हरे रहू अछु जेबे आमे माने प्रभात आलुआ पर्यंत विलंब करू तेबे आमे मानन को दंड घटिबा ए तू एबे आस आमे माने जाय राजगृह रे संवाद देऊ आज सुसंवादर दिन ए मास सुसंवादर दिन जीशुଙ୍କ विषय प्रचार करिवार दिन तुनी रहिबा दिन नुहे जेते पारू आम पाख पड़ोसी बा जो जगह प्रभुंकर सुसमाचार पहुंची ना एमितिका लोक मान आम पदे कहू जीशु आज तुम पाई जन्म नहीं भाई तुम उद्धार करने परित्राण करने एतिकी आम कहू वास्तव में प्रभु आशीर्वाद करिवे तेणु सुसमाचार को आम जो प्रचार करवा प्रभुंकर राज्य आसीबो अनेक विषय रही किंतु आम से सब शुणा ना जिते पाउल माने सुसमाचार प्रचार कले से जगह से देवता बोली कहते सुसमाचार प्रचार कर पढ़ु प्रेरित तार 14:7 गोटे पद पढ़ी आम बंद करवा से जगह से देवता बोली पूजा करने जाऊँ हाँ सुसमाचार प्रचार करने को लगिले हाँ प्रचार करने को लगिले तले तले लिखा लोक मैंने से सम्मुख बलि दे पूजा करने आसुंट
सुसमाचार को पहुंचेवा द्वारा प्रभुंकर वाक्य को पहुंचेवा द्वारा लोक माने रक्षा पाइबे उद्धार पाइबे से माने जीशु को जानी परिबे मुक्तिकर्ता उद्धारकर्ता को जानी परिबे आ जीशु जे जगत रे एथिपाई जन्म ग्रहण कले से मान को जीवन बंची जीव तेणु ए मास सारा यदि हुए तो आम एपर्यंत क्या शुणाई ना आम शुणा दरकार जीशु तुमान निमंते जन्म ग्रहण कर तुमान त्राणकर्ता हुए तो से जगार प्रभु आशीर्वाद कर से मान को जीवन को रक्षा करदे प्रभु ए वाक्य द्वारा मान को आशीर्वाद करंतु आमेन।